जय जगन्नाथ नमस्कार लिसिन ओडिशार यही एपिसोड को मु सब्यसाची आपण मानकु स्वागत करुछि। बंधुगण आज अध्याय रे जो विषयटी को मु आपण मानक पाखरे उपस्थापित करने को जाउछि ताहा आम समस्तक पई जेतिकी रोमांचकर सेतिकी उपादेय एवं समयोपयोगी मध्य। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं लाइक एंड शेयर करी कमेंट बॉक्स रे मतामत दियंतु। आसंतु एबे टॉपिक उपरे आलोचना करिबा। तेबे विषय वस्तु को जीवा पूर्व गूगल सर्च रु एवं दी न्यूयॉर्क टाइम्स रु पाइथिबा सेही संबंधित एक न्यूज को आपण मानक सम्मुख रे उपस्थापित करबा को मो उचित मन करूछि। जापान देशर मूल बासिंदा युसुके नारिटा ये महाशय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रो येल यूनिवर्सिटी रे अर्थनीति विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रो असिस्टेंट प्रोफेसर भावे कार्यरत। ईयर 2021 रो एक ऑनलाइन न्यूज प्रोग्राम रे जापान रो वर्धिष्णु वृद्ध समाज रो भार बा बोझ को नहीं एक प्रश्नर उत्तर रे वृद्ध व्यक्ति उपरे से देइथिबा मंतव्य सारा विश्व रे चहल पकाइछि। तांको शब्द रे से एहीपरि कहिसेंति जे आई फील लाइक द ओनली सॉल्यूशन इज प्रेटी क्लियर इन द एंड इज नॉट इट मास सुइसाइड एंड मास सेपुकु ऑफ द एल्डरली। अर्थात वृद्ध व्यक्ति मानक पई से सामूहिक आत्महत्यार मत रखिचंती। से महाशय मध्य यूथानासिया को मैंडेटरी अर्थात इच्छा मृत्यु को भविष्य में कंपलसरी कार्यकारी बा अनिवार्य करने उद्देश्य रे आलोचना करने मत रखिचंती, जोथिपाई से सोशल मीडिया रे तीव्र समालोचित होइछंती। परवर्ती समय रे तांकर एही स्टेटमेंट उपरे से मत रखिया को जाई कहिछंती जे हिज स्टेटमेंट्स हैड बीन टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तांकर मत को प्रसंगरु बाहरी जाई बुझा जाउछि, किंतु से एही उद्देश्य रे कहिथिले जे एपरि हेले युवपीढ़ी पई पॉलिटिक्स एवं बिजनेस उभय क्षेत्र में क्यारियर करने सहजरे बाट फिटिजिवो, जोथिरे कि एही वृद्ध व्यक्ति माने आस्थान ऑक्युपाय करि रहिछंती। प्रोफेसर महाशयंकर एभली मंतव्य जापान देश रे गोटे हॉट टॉपिक होइछि एवं अनेक समाज विज्ञानी यहाकू कठोर भाषा रे समालोचना करिछंती। ये तो गला जापान देशर वृद्ध व्यक्ति प्रति सृष्टि होइथिबा एक विषाक्त दृष्टिकोण बा चिंताधारार उदाहरण। हेले साधु सन्त ऋषिमुनि मानक महत बाणी एवं जीवन शैली रे समृद्ध आम देश भारतर साधारण सामाजिक जीवन रे वृद्ध व्यक्ति मानक सहित आम्भे माने जो प्रकार आचरण करि चलीछे सेमानंकर उपयुक्त मर्यादा संपन्न सेवा जत्न पूर्वक भरण पोषणर सामाजिक नैतिक तथा आईनगत दायित्व आम्भे माने जेपरि निर्वाह करुछे ताही आम समस्तक पई एक विराट उद्वेगर विषय वस्तु भावे उभा होइछि। तेबे ए सबुर दायित्व निर्वाह रे अवहेला कले आम आईन रे जो प्रकार दंड विधानर व्यवस्था अछि और से संबंध रे जो माने विक्टिम अर्थात जो माने पीड़ित एवं निर्यातित हेउछंती सेमाने तांकर आईन प्रदत्त अधिकार को जेपरि साब्यस्त करी निज प्रति हेउथिबा पारिवारिक अन्याय को प्रतिरोध करि परिबे एवं समाज रे मुंड टेकी स्वच्छंद रे जीवन यापन करि परिबे से संबंध रे सचेतनता सृष्टि करिबा हेउछि आजिर प्रसंग। वर्तमान पाई प्रचलित थिबा आईन द क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड सीआरपीसी बा अपराधिक प्रक्रिया संहितार धारा 125 पुनश्च यही आईन को रिप्लेस करी निकट भविष्य रे कार्यकारी हेबाकू जाउथिबा आईन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बा बीएनएसएस 2023 एवं स्वतंत्र भावे एथिनिमित्त प्रस्तुत करा जाइथिबा आईन द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 बा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 रे पितामाता एवं वृद्ध व्यक्ति बा सीनियर सिटीजन्स मानक स्वार्थ को सुरक्षा देवा पाई
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲିଗାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଇନକୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ଏଭଳି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଆଇନ ଅପରାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂହିତା ଧାରା 125ରେ 125ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥାଇ ନିଜର ପିତା ଅଥବା ମାତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାରେ ଅବହେଳା ବା ଅରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସିକ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଦେଶ କରିପାରିବେ। ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଆଇନ BNSS 2023ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେହିପରି ମାତାପିତା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଇନ ଦି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 2007 ବା ମାତାପିତା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ତଥା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିନିୟମ 2007ରେ ଅବହେଳିତ ହେଉଥିବା ମାତାପିତା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନିଜର ମୌଳିକ ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ସେହି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟ 2007ରେ ଥିବା ଆଇନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ସବଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆପେଲେଟ୍ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଗଠନ କରାଯାଇ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉଅଛି। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 41ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ସକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଇନରେ ଅନେକ ୱେଲଫେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗରିବ ଓ ନିଃସହାୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏବଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡ଼ିକାଲ କେୟାର ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ହେବ ଯେ ଏସବୁର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହି ରଖେ ଯେ ଏହି ଆଇନର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ଧାରା 5 ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ମାତାପିତା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଥିବା ଏହିସବୁ ଆଇନ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ମତାମତ ଦେବେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାରର ମାତାପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଙ୍କ ପିତୃଭକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଏଇଠି ରହୁଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।